أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق الحمد لله الذي قدر فهدى الحمد لله الذي أخرج المرعى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو لمن كلبلا كفني من كما كان دمنا أنفو أني أنبو ما منو سيربني متون كما أما فيور منو من غتببلا من كما كان يسي أنفو أني أنبو ما منو سيربني مي أنك كونتينا ما مي فرافيناي يا لو سلama yɛrɛ ni domini sugu jumɛn de kɛli ka kan est-ce que anw bɛ se sogolaka bɛɛ domina wa est-ce que anw silamaw bɛ se dumuni sugu bɛɛ kɛla wa est-ce que ni anw y'an yɛrɛ sɔrɔ tunkan na anw ni sogo qualité sugu bɛɛ dumu kan kan wa Allahu Taala bɛna ne ni aw kuma ɲɔgɔnya alikuranɛ kɔnɔ an faw ani an baw ko belebele min kɛla ni duniya cam bɛɛ y'a ye réseaux sociaux kan bigan tɔɲɔna min ye misi ye ka misi kɛnɛma mina Allahu Taala ka jɔn dɔ bolo ka misi kɛnɛma ta k'a bila ta la tuma dɔ a bɛ nin baara kɛ don min ale yɛrɛ ma dɔn k'a fɔ k'a kɛnin bɛ ka baara min kɛ ko silamaya y'a kɔn silamaya y'a kɛlɛ silamaya y'a condamné anw ka diina kira sɔla sallam maa dɔ ye arijinɛ sɔrɔ a tigi ye ji dɔrɔn di bigan ma ka ji dɔrɔn ta k'a di bigan ma o kɛla sababu ye Allahu Taala ka arijinɛ di a tigilamɔgɔ ma ni anw ka waati la ni maaw le bɛna ka na biganw na ka o siri ka tila ka bigan forcer k'a ladon ta la an faw ni an baw mun y'a bila nin baara la n'i bɛ baga waati dɔ la i bɛnna fa min fɛ i bɛ tila k'i yɛrɛ ma ɲininka i talonna fa min fɛ mais jɔnw de kɛnin bɛ ka ninnu bila musirikuya baara la ele kana ɲina dɛ ne ni aw don aw minnu siginin bɛ tubabula n'aw kɛnin bɛ k'o sɛgɛrɛ farafinna n'i y'a ye k'a fɔ ko nin y'a bɔ a yɛrɛ la a yɛrɛ kumakan a ye min fɔ k'a ye baara kɛ maa dɔ le ye k'a bɛ tubabula anw de kɛnin bɛ k'o sɛgɛrɛ e min bɛ Amérique kumakan bɛ ɲɛsina e de ma e min bɛ mori wele la farafinna e min bɛ jotigi wele la k'a y'i makoɲa dilan a dɔn k'a fɔ ko bigan min ni a ni bɔla nin tɔɲɔli bonda kɔnɔ ni nin jotigi ye nin bigan ni bɔ nin baara la a y'a baara kɛ e min ye a fila bɛɛ la k'a fɔ ni ka kan ni bɔ kiti la Allahu Taala baraka bɛ bigan ni bɔ ma ni bɔ sugu la an faw ni an baw ni wajibili bɛ kɛ sɔn hakilimaw ani maa min bɛ taasi ka miiri tunya na olu le bɛ Allahu Taala kumakan faamu duniya bɛɛ b'a dɔn fo ni e min yɛrɛ banna ka kafa ka ban jotigila taga ko kafiriya baara lo filankafoya baara lo i man di Ala ye Ala t'i fɛ e min bɛ taa jotigi sɛgɛrɛ ele ye Allahu Taala juguba ye e ye filankafoba ye jotigi yɛrɛ ye Allahu Taala jugu ye jotigi yɛrɛ man di Ala ye ele ni jotigi bɛɛ bɛ bonda kelen aw le yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan sa ka misi ta ka taa bila dinga la mɔgɔ min ye nin baara kɛ mɔgɔ min ye jotigi bila nin baara la jotigi ye nin baara kɛ maa min ye kiyamalo ni jotigi bɛɛ ye kiti kelen Allahu Taala bara ni aw ko k'aw pereseni no aw ka Allahu Taala kɛ mansafu ye aw jɔnna Ala ka se ni Ala ka kɔrɔta ni Ala ka fonisereya la ko Ala tɛ se ka foyi kɛ anw adamadenw de bɛ s'a kɛ la an bɛ ɲininkali kelen pe pose bɛɛ kun maa min ye nin baara kɛ nin tigilamɔgɔ n'i y'a ma ɲininka a yɛrɛ ɲɛnɛ k'a fɔ ko se bɛ ale ye ka tila fana ka action nin filmer ka sɔrɔ hali ni ɲindimi nana ma a tɛ s'a yɛrɛ balila ɲindimi ma hali ni kundimi tonn'a kan a tɛ s'a yɛrɛ balila kundimi ma hali ni kɔnɔdimi tonn'a kan a tɛ s'a yɛrɛ balila kɔnɔdimi ma a tɛ s'a yɛrɛ balila saya ma nin tɛ fosi le ye a tɛ se ka foyi kɛ ninnu kɛnin bɛ ka nin ko makabaninw le kɛ dɔrɔn ka adamadenw lasilan jotigiw lo o ka koɲɛw bɛ jaabi mɛ ni aw yɛrɛ ye jotigi ka fanga d'o ma ka tila k'o sɛgɛrɛ k'aw ka baaraw f'o ye a bɛ komi aw yɛrɛ farani bɛ jotigiw ka nin baara la a bɛ komi aw farani bɛ jotigi ka nin baara la wallahi kabini farafinna jotigiw danna farafinna jotigiw ma se ko foyi kɛla k'a yɛrɛ lase Afiriki ma Afiriki ɲanini bɛ ni continent bɛɛ ye Afiriki tɔrɔni bɛ ni continent bɛɛ ye
bolokolonya be Afrique faganaya be Afrique Afrique jotege clinton n'a ye hɛrɛ lase Afrique ma a bɛɛ ye galontigɛla a bɛɛ ye shetana ka maaw don o tɛ se foyi kɛla fo ka nin kabakoko sugu kɛ ka adamadenw ɲɛw piripara jotigiw fɔriyala ɲaɲa Faraona ka jotigiw de ye jotigibaw ye olu y'a ye min kɛ k'a fɔ ko Musa ka sa nana ka na olu ka sa domu olu ko ko anw limaniyala Musa tigi ma an faw ni an baw aw y'o kɛ ko makabani o yɛrɛ ɲinɛ aw ye pouvoir dɔw ma k'a sɔrɔ ninnu tɛ se foyi la ni yɛrɛ ka nin kɛ jamana min na problème min bɛ Mali yɛrɛ kan a sela ka Mali problème ma bɔ Mali kan ele yɛrɛ ma se sigini bɛ jamana min na problème b'o kan Mali yɛrɛ lafarani ne kɛlɛ bɛ Mali fan dɔ fɛ nunu yɛrɛ ma se Mali yɛrɛ nafala kasa yɛrɛ nafala ni bɛna se e nafala cogo di mais nunu jotigiw tɛ sa anw minnu ma nafolo ɲini dɔn anw minnu Ala ye hakili di an ma an ye an hakili kɛ komi Ala ma hakili d'an ma anw minnu ye ɲɛnamaya nin kɛ i b'a fɔ ko naloma de an ye ɲɛnamaya la anw minnu kɛni bɛ ka ɲɛnamaya nin kɛ i b'a fɔ ko fa le bɛ an na an tɛ taasi ka miiri anw de bɛ taa nunu mɔgɔ suguw kɔ nin bɛ se mun ɲana i ye a sigini b'a ka so kɔnɔ nin tɛ se foyi kɛ la se t'a ye dabari t'a ye dabari kelen pe min m'a ye o de ye dɔrɔn ka bigan minɛ bigan tɛ se kuma na ka bigan forcer hali bigan yɛrɛ ye t'a don tasuma la fo ye bigan forcer le pour que bigan ye don dinga la tasuma ye bigan jeni an faw ni an baw bigan nin bɛ lafili ta la waati min ni se tun m'a ye ka kuma wallahi bigan tun b'a fɔ ko aw kɛni bɛ ka min la ne ka nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ n ko bigan kumana Ala kɛra ka waati la ko anw ma kira ye kisa dɔw lakali bigan ko anw ma dan nin baara kama aw kana anw tɔɔrɔ nin cogo la bi komi anw tɛ bigan kumakan mɛnna o kosɔn n bɛ nin fɔ n ka wajibili la n bɛ nin fɔ n ka wajibili la farafinna jugujugu fɔlɔfɔlɔ o ye farafinw de ye wallahi an b'a fɔ silama bɛɛ ye an ye tubabula yɛrɛ ta ka sigi tubabu jamana na bi o ka fisa bi ka tɛmɛ an ka continent kan hinɛ tɛ farafinna juguya de bɛ yen nin bɛ kɛ farafinna bɛɛ ɲɛnɛ masaw tɛ kuma minisiriw tɛ kuma maa si tɛ kuma ko ka bɛɛ to yen bɛɛ y'i seko kɛ hali n'o y'i tigɛ fa miliyari la tubabula fan bɛɛ fɛ sans exception Amérique fan bɛɛ fɛ k'u ye ni alasɔsɔ baara kɛ wallahi a kaso fo k'i sa n m'a fɔ e jotigi dɛ mɔgɔ mɔgɔ kɛtɔ a fɔla a yɛrɛ ma ko jotigi o b'o si ban kaso la mais an m'a bɛɛ ye k'a to yen ko jotigiw ka baara lo ka fanga di shetana mɔgɔw ma an m'a fɔ jotigi ninnu ɲɛna n'o lanim'o yɛrɛ la o ye bɔ farafinna ka na tubabula yan ka na a tete juguya ni a alasɔsɔ baara kɛ ka tila fana ka o yɛrɛ filmer n'a diyala min na jeli bɛ n'o bakili komi farafinna don bɛɛ b'i seko kɛ farafinna lo ko ko diyali ye b'a bɛɛ kɛ wallahi n bɛ Ala tanu Ala min ye n sigiyɔrɔ bɛ tubabula ma n bɛ sigi ka nin fɔ farafinna karamɔgɔ bɛɛ ye fɔlɔ aw tun bɛ tubabula min kɛ ko kafiri jamana lo tubabula bi bɛ silamaya hakɛ latanga a bɛ biganw hakɛ latanga a bɛ musow hakɛ latanga a bɛ denw hakɛ latanga a bɛ silamɛw hakɛ latanga a bɛ silantanw hakɛ latanga bɛɛ hakɛ latanga nin bɛ tubabula i b'i ka silamaya kɛ tubabula i ka teri ka dɔ bi arijinɛ kɔnɔ ka tɛmɛ an ka jamanaw kan ka d'a kan hinɛ jamana don ka d'a kan sigiɲɔgɔn bɛ hakɛw bɛ latanga o jamana lo m'a ɲini silama bɛɛ fɛ n'i kɔni bɛ ɲɛnamaya ɲuman kɔ yana tubabula k'i n'i ka ɲɛnamaya kɛ yan n'o tɛ hinɛ tɛ an ka jamana na kɔ juguyaw de bɛ yen adamaden yɛrɛ bɛ se ka kakanagɛlɛya ta cogo di ka misi ta ka taa n'a ye k'a bila nin bonda ɲɔgɔnna kɔnɔ et puis il est fier de ça a bɛ tila fana ka sigi k'a fɔ k'a b'o justifier la hakili bɛ sɔn nin ma cogo di adamaden dɔw bɛ yen n'olu ye nin image sugu ye a bɛ bana le labori o kan o bɛ tɔɔrɔ parce que misi kɛni bɛ ka jeni ta la mais ni silantanw chrétienw yahudiyaw tubabuw n'o ka nin image ye maa min ye nin baara kɛ a kelen tɛna nɛni dɛ hali ni jotigi don ninnu bɛɛ la k'a fɔ ni bɛna jate k'a fɔ ko silamaw don sika t'a la k'a sɔrɔ nin ni silamaya cɛ a bɛ komi san ani dugu a tigi ye baara juguba kɛ a b'a dɔn n'a sɔrɔ nin baara ɲɔgɔnna ni ale bɛna ta lomi nin baara ɲɔgɔnna bonda kɔnɔ k'a lafili tasuma na ale ka to kuma caman fɔ la dɛ mais Alahu Taala ka hinɛ ka bɔ o kosɔn an bɛ nin kangari la bɛɛ ye aw ye fara jotigiw sɛgɛrɛ la aw le kɛni bɛ k'o bila baara la aw minnu ye Ala kɛ mansa fu ye
kame ko jotigi male betala fe no te na sila kele na jome na jotigi fe jotigi farafina jotigi ma se foi kala ka damna farafina damna fa laban depuis lawal la fo sise jotigi ma se foi nyana bola farafina ni tieninte o ma hera la se farafina ma o ma coupe du monde farafina ma o ma farafina na folo tu ka milliardaire premier dunia beyo ye olu yera sigini ma kan shetana slale ka am preni metro fana ka talu jahannama kono bara minu tigu beni bara su wali ka fo olu preni metro ne ka do jahannama kono ele yera be ta kata olu no fe ko olu e bara ke est ce que olu mafsani ni ndoro ne be anka akana kuma na ni kuma na jotu ko bi bon koroti la wallahi billahi tallahi ame kali Allah taala la jotigi ka koroti te se fosi kala ni alamadi yan fe mima jotigi be munke ni jotigi ko lani mo yere la an yere be tanga jamana bala mi mali ala mali korean fam nani me ama obla kata ko eta keleke nunu te foi fo chienin kala muso be taw fe ko sina muso dabari obe maw muluku obe do ka nyafiye o luka bara yeni ndoroni shetana ni na jabi ni moma dunia kunkoro tala tubabu be kanga aparo inventé ando me kanga jita ka sa jika fo yodo tubabula parce que manu be adamaden gashini adamaden hakelo obe hina ikala adamaden sugusuye tubabu jamana teneni aw nyana ko de ante soma karamo mi ma fo nga efa farafina mi me kala aw fe aw ko slama jamana no o nyona le be kala aw fana fe ya yere te slama jamana me aw yere fana hina be aw tala katima aw taka aw kana dian tuguni karamo fo ye tubabula la boshi aw yene ka fo ko kafiri jamana lo bi aw ka tubabula ya Belgique ya Angleterre France Espagne Italie hina mi me aw fe yam bi ate alislama jamana do la wallahi min kale Allah taala la morisola tabe aw ne fe farafina aw ko ngay islamay metan sinam so tachia obe aw ne fe farafina aw ko kay islamay almamu be koroti ke nyona aw ko kay islamay obe aw ne fe une personne qui vous dit que tubabulata islama jamana afoye ko farafina koni bi kafiria ka du ka tme tubabulata ka sika eretala ayret dogninte ayret bangen ne kenema ma ba ka islamaya ka tubabula ata signyo toro ma ba ka islamaya ka tubabula ata badema hasidiya ma ba ka islamaya ke ya ini ma site nyona ni koko ya kafiri jamana ngot na folo be bola ne ka lata e ma farafina kata yijike na folo be la bola ameriki le ka lata e ma farafina be ta yijike parce que idde minu nana Allah taala ko la noya olu bolo olu le kenime ke mademe l'Afrique aujourd'hui foite fo juguya anga continent lo ambela ka foni bade farafina mais tu na juguya c'est la niveau de la juguya era c'est la niveau de la amanyera manyininga kanimbara su to jamana kono hina be ji jamana kono jogodi mami même musique kene mamna ka klafana ka la fili tasmana ka klaka ayere filmer ka klako o partager ale era fana sawani meni barala anyere image bere o fana ko fa mino tekele adama dem fana ye bigan kene mamna malo ni sagalewa malo ni bakoroni newa ka sebede do adaka klaka bigan kene ma dakara ni misanie et puis il est fier de ça ni mansou nunu kakanka o shiban kasolale c'est-à-dire ko juge benye fe farafina ni mamia wali su nyona ke ka omna ko bla kasola ali shiate bo fanga ibe jotigi mna ka bla kasola ali sisete bo fanga jotigi ni ame ko jotigi ngo mawle ba ka jotigi amala utala dali alama fama nymo bla lankuna alama anka jamana nyamo alama okela mawiye mamunu be sla alanye kaseni wali jugu kelela ka banka jamana la amala utala dal kalimanya di ambe malamo kela amena do anka wala adala inshallah wala adami me ambolo bi amena do anka wala adala bakoroni kene mamna wallahi ka bakoroni kene mamna ka fendo adaka kala c'est-à-dire ale yere benin kela ka ben kumi male yere malo ele benin bara min kela mami yere kenime ka ke o yere nogoni me ibi kali ka fo ko mogo min bola du kolo koro
ni sebe awye aw ka shetana barani aw tumeke voiture de kono min bola usine na sinimbe min boto usine na kunubia sini mais aw beni chieni na aw nogoni ne aw nyama boroni ne noro foite aw kan akeku ne yena ka fo mabe ko kele ka fo ay na fala si mal ni ala soli mais aw beni mbara kuntanke aw nagasini ndo mama beni mbara ke aben nagasi fo ka tase sayama nunu jotigu ben nagasi kan nagasi jotigi yɛrɛ sisan jotigiw tɛ jotigiw yo parce que olu yɛrɛ bi kala Alahu Taala la n'o tɛ fɔlɔ jotigiw olu tun bɛ karo ni karo kɛ o tɛ ko fɔlɔ jotigiw olu tun bɛ san ni san kɛ o t'o ɲa ko o t'o da ko mais aw ko k'aw ye jotigi ye aw yɛrɛ ko ko walahi c'est à dire ko dɔ bɛ yen i b'a fɔ ala yɛrɛ man di e ye e bɛ tila k'i kale Alahu Taala la ninnu ye maa juguw de ye ninnu ye Alahu Taala juguw de ye ninnu ye bigan juguw de ye subhanallah nin kɛra jamana min na ni maa ninnu ka kan ka lalɔ dɛ ninnu maa sugu ninnu ka kan ka juge dɛ ni nin tun kɛra Umaru ka waati la ni tun kɛra Abubakar ka waati la ni maa sugu ye nin baara sugu kɛ fo k'a sa fo ka olu ka waati o ban i t'a ɲɔgɔnna mɛn tuguni k'a kɛla ka d'a kan Alakira sallallahu alaihi wasallam ka waati la kira hinana biganw na wallahi ala kira hinana al na me biganw kana tigɛ ni bi ka saga kana tigɛ ni bi ka misi kana tigɛ ala kira ko aw ye ɲumaya la bori aw ka kɛwali bɛɛ la al n'aw bɛ kana tigɛli kɛ ko aw ye kana tigɛli kɛ ka ɲa bigan min kana tigɛtɔ a kana tɔɔrɔ kana tigɛli waati o de ye anw ka silamɛya ye an y'an ka muru da diya k'an ka bigan kana tigɛ wallahi farafina yanka continue mais tuya na a fɔ ka gbɛlɛn de farafina taa ko ɲɛfɛ a bɛ gbɛlɛya dɛ ni mentalité sugu ni bɛ maaw la wallahi je suis encore fier masa min kan sigiyɔrɔ bɛ tubabula ma n nana ka na adamadenya ye k'a fɔ ko adamadenya gasi bɛ lata n ka tubabula i bolokolo i nafolotigi bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ balo sɔrɔ tubabuw bɛ hinɛ bɛɛ la islama islanta bɛɛ la k'a fɔ ni ka hakɛ bɛ di i ma ninnu ka jamana na a tɛ ku i la hali n'o y'i sara sisɛ min bɛ kana tigɛ anw fɛ yen silaba kan ni denmisɛnw bɛ sɛ labɔ k'a kana tigɛ tubabula ma tubabula yɔrɔ bɛɛ fɔ Belgique yan y'i ka sisɛ ta i ka dondo ka bɔ n'a ye silaba kan k'i b'i ka dondo kana tigɛ fo k'i sa ele kɔni tulo bɛ kana tigɛli ko mɛn le mais fo k'i sa o ko le ko kana tigɛli tɛ kɛla ten sutura le ka ɲi ko bɛɛ la ɲaw ɲɛ ye la nin baara sugu kan o tɛ sɔn a ma tubabu hinana biganw na ka hina biganw na ngo anw mo problème de la Belgique ya ko alan ka leon ame saga ni misi minnu faga ko na mo faga ko be toro ko fo ka piqûre le ko la kiri no kana tigela dimi kana o ye dimi ye banka bokuna o be ni beka hina le ko so alni anw ya salama ya maso andoma wallahi ali sini ano be nyona ko ka biganw na kirin ka piqûre ke misi la ka soro ka faga pour que misi ye bo a hakili ka comme ni opération me ke adamaden na adamaden ka kan ka piqûre min ke pour que aye bo a hakili ka opération ye ke akana bo dimin kalama tubabu ko o ɲɔgɔnna labori bigan fana ka yan subhanallah islamaw nunu le tubabu ye an ko olu minnu ma ko kafiru silamaya tɛ dɔrɔn ka f'i nɛn ka k'i ye silamaya silamaya b'i i jogo fana na ani comportement ani kira ye min ɲini fɛ k'i n'a kɛli ka kan mais nunu ye adamadenya gasi la tanga dɛ Muhammadu Sherifu an bɛ Alahu Taala dali ki i kɛ Alahu Taala n'a ka jɛɲɔgɔn senimaw cɛ marijinɛ kɔnɔ i tun ye nin fɔ an ye kabini an ma se tubabu la Muhammadu Sherifu ko ala ma Alahu Taala hinɛ la ko tubabuw ye ala kɛra jogo ta ka seli ye k'a to yen farafinw ye seli ta k'i ban ala kɛra jogo ma kuma ni sika yɛrɛ t'a la 100% don silamaw juguya fanga bɛ kan ka wara juguya fanga bɛ kan ka wara e min ye nin baara ye k'a fɔ k'a cɛ ka jugu e min fana bɛ taa ni i sinamuso ye jotigiw fɛ e ni misijenna bɛɛ ye kelen e bɛ taa ni i sinamuso ye jotigiw fɛ baara jugu sugu ninnu de bɛ k'a la ka t'i sinamuso ta tiɲɛ ka t'i sinamuso denw ta tiɲɛ ka taa jotigiw sɛgɛrɛ a ko bɛɛ ye sɛtana ko e ni Alahu Taala cɛ e bɛ hɛrɛ sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la nin kɛla an ka jamana bala Mali la mais a kɛla an bɛɛ le ka continent la ko bɛ kɛ Mali la o kɛla an fɛ yen
koko be ka Côte d'Ivoire ke lan fay koko be ka Lagina ke lan fay koko be ka Burkina Gambie Sénégal ni be an ka jamana de an kana diɲɛ ni shetana baaraw ye kɛ an ka continent la fanya condamné an se ko ye min ye k'a yira k'a fɔ ko baara kuntan don mais segin kuma kanka kabini dunuya dana jotigi ma se foyi ɲana yɛrɛ kun ye kuma tɛ ko ka ko ɲa jamana ye an ka farafina jotigiw ka ca dɛ silamɛya yɛrɛ nana ka na jotigiya ni ne sɔrɔ an fɛ ye mais wallahi jotigi ma se foyi dilanna fo tiɲɛni olu ka ko bɛɛ tiɲɛni de ye olu sigini bɛ tiɲɛni de kan i b'i kali k'a fɔ ko farafina yɛrɛ continent yɛrɛ sigila tiɲɛni ni ala sɔsɔ de kan sadi tiɲɛni o tiɲɛni nin bɛ n'a fɛ a b'o sinamuso ta tiɲɛ nin bɛ n'a fɛ a b'o den muluku nin bɛ n'a fɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ olu ta ye nin dɔrɔn de ye alaw taala ka danfɛnw aw ka tiɲɛni bɛ ɲɛsin olu le ma k'olu mako sa dɔrɔn k'olu ta tiɲɛ alu bɛ l'aw ka jotigiya la n y'o de fɔ jotigiw tɛ aw don aw minnu bɛ bɔ tubabula ka taa o sɛgɛrɛ aw don tubabu cɛ nin siri ka di yan dɛ n bɛ fɛ ka nin baara kɛ dɛ n ka société nin bɛ fɛ ka bɛn dɛ n ɲɛ fɛ ye nin baara kɛ ka nin cɛ siri ɲɛ dɛ aw le b'o bila setara baara la i kana ɲina dɛ misi jɛni ye min k'i la ani e min b'o wele k'o ye baara k'i ye aw bɛɛ la ka fɔ nin ye alaw taala ka jɔnw ye jɔn minnu bɛ kɔntɛ bɔ kɛnɛ kelen kan k'a fɔ ko filankafo don maa min bɛ taa filankafo fɛ filankafo yɛrɛ ka baara ani maa min bɛ taa fɛ a bɛɛ ye fa kelen ba kelen kiyama don mais silamɛw bi image bɛ image la anw minnu bɛ tubabula ni anw ni farabaw bɛ contact la wallahi n'o ye nin image sugu bɔ k'a yɛrɛ la e ko maa min ma k'i teri arabu a kɛla tubabu ye a kɛla Europe jamana maa wɛrɛw ye n'a ye nin image bɔ k'a yɛrɛ la i bɛ mun fɔ i bɛ sin ka maloya wallahi i bɛ sin ka maloya anw ɲɛna k'a fɔ ko maaw kununa ka bɔ nin jahiliya baaraw la anw ɲɛna k'a fɔ ko maaw hakiliw dayɛlɛ la i m'aw ye hali n'an bɛ direct la ale setanamɔgɔw bɛ na ka o ka publicité bila je suis marabout tant ça dit olu yɛrɛ sigini bɛ tiɲɛni de la o bɛ réseaux sociaux fan bɛɛ fɛ olu yɛrɛ bɛ kilila ni ɲinina nin baara sugu la an bɛ Alahu taala dali ka ala yafa an ma ninnu tiɲɛnikɛlaw ka baara cɛjugu nɔfɛ ala kana an minɛ ka bɛn ninnu ma an bɛ Alahu taala dali ka ala yafa an ma ala m'o kɛla inshallah kuranna aya belebele dɔ bɛ an bolo bi ka bɛn silama ka kan ka fɛn min domo silama ka dunta الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الله تعالى دومين منو نيس لماي إكاكا كون ينين فلو سوغو منو نا دومون لا دغلا أني الله تعالى كو حرمت عليكم الميتة فنفي نما في ni ala ya domu la daga an silamaw ye misi do wa ɲɔgɔmɛ do wa saga do wa bakɔrɔni do wa siya do wa fɛn fɛn ni silamaya y'a sogo domu la daga an ye a fɛn fana a ni sina ka bɔ a la ka sɔrɔ a ma kana tigɛ misi b'i bolo misaliya bolo ma saga b'i bolo misaliya bolo ma bakɔrɔni b'i bolo ele ka bakɔrɔni sina ka jufa i ka misi sina ka jufa i ka saga sina ka jufa ele ye na kana i ka misi walama i ka saga jufani lani sɔrɔ ko non ko n bɛ s'a domina non i tɛ s'a domina dɛ jufa sogo domu haramuyala silama ma an silamaw tɛ jufa domu ala yɛrɛ ko ko jufa sogo domu haramuyala silama bɔda bɛ di an ma waati jumɛn jufa sogo domina an ma se o ma fɔlɔ donc an ye nin lamɛn ka ɲa surtout silama ni fɛn bɛɛ domu man kan an ye kamɛrɛden dɔw ye n'o tun ye jufa sogo ye silaba kan nin bɛɛ kɛla k'an to farafinna o bɛ sin k'a ta ka na n'a ye ka sin k'a bɔ sogo ka sin k'i sigi a sogo kan k'a sogo domu olu fɛ baasi foyi t'a la Alahu taala ko haramuyali kɛla aw ma jufa sogo domina wa dam karantigɛli waati joli nɔgɔni minnu bɛ bɔ bi kana n'a bɛ bɔn parce que joli sugu fila don
joli dɔ bɛ yen o tɔ bɛ se to la kanatigɛli fɛn na saga walama misi la souvent yɛrɛ n'i bɛ saga bosogo walama i bɛ misi bosogo joli minnu bɛ kɛ bu ni fasaw ni fɛnw kɛrɛfɛ olu ko tɛ mais kanatigɛli waati joli min n'a bɛ bɔ ni nafa t'a la o joli fana ko an y'an mabɔ joli ninnu la dɛ m'a fɔ joli min bɛ to bu ni fasa ni biɲɛ ni fɛnw fɛ olu ni t'a la donc kanatigɛli waati jufa sogodom o haramiyala sika foyi t'o la Allahu Ta'ala kumakan no ani joli min ni nafa t'a la n'a bɔla kanatigɛli waati Allahu Ta'ala ko walahmul khinzir ani kɔgɔti sogo walama lɛsogo fɛn fɛn n'a sogodomu haramiyala a sɔngɔ fana haramiyala ka baara kɛ a yɔrɔ la a haramiyala maa maa bɛ baara kɛ lɛsogo feere yɔrɔ lɛsogo haramiyala dɛ kɔgɔti sogo haramiyala dɛ Allahu Ta'ala ko o sogo fana haramuyala silamɛw ma wa ma uhilla li ghayri llahi bi ani fɛn fɛn n'a ma kana tigɛ ni Ala tɔgɔ ye n'a ka fɛn wɛrɛ ye min tɛ Allahu Ta'ala ye jotigiw ka baara de ye ten n'o b'o ka fɛnw kana tigɛ o bi o ka boliw le kofɔ o b'o ka jɔw le kofɔ olu tigɛli bɛ Ala la ne faw ni ne baw an balakaw ne bɛ nin kumakan ɲɛsin aw de ma an tɛ sigi ka kow lajɛ ten morisola ta ni jotigisola ta ka an bolo bɔ nin baara la baara kuntan do dɛ maa ninnu ye Allahu Ta'ala kɛ o kɛlɛkɛfɛn de ye maa ninnu ma sɔn Allahu Ta'ala ninnu ye Allahu Ta'ala juguya e bɛ se cogo di maa min bɛ Ala nɛni su ani tile maa min bɛ Allahu Ta'ala ka dɛsɛ ko Ala ye masa dɛsɛni de ye maa min bɛ fanga di ale yɛrɛ ma ko ale le bɛ se ko la maa min bɛ kanatigɛli kɛ ni tɔgɔ wɛrɛ min ni Allahu Ta'ala tɛ kelen ye ne ni e bɛ taa an yɛrɛ di olu ma cogo di ko ye anw ma ko dilan olu yɛrɛ tɛ se o yɛrɛ balila saya ma adamadenw de olu sɔrɔla o baw bolo cogo min adamaden tɔw bɛɛ sɔrɔla o baw bolo cogo de la aw kɛlen bɛ ka ninnu kɛ maa masilaninw ye ni gouvernement ɲɛnama bɛ jamana na n'i ye jotigi ye yɔrɔ yɔrɔ jotigi ninnu bɛɛ ka kan ka minɛ le k'o bila kaso la mais n'i yɛrɛ y'a lajɛ politiciens ta yɔrɔ le jotigiw fɛ yen n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ place ko la olu ɲinana Ala kɔ olu bɛ to makoɲa fɔ jotigiw de ye o kosɔn jotigiw kɛlen bɛ ka client sɔrɔ donc an y'a dɔn k'a fɔ fɛn fɛn n'a kana tigɛla n'a ma kɛ ni Allahu Ta'ala tɔgɔ ye ha an y'a dɔn k'a fɔ ko Allahu Ta'ala t'o fɛ dɛ an bɛ Allahu Ta'ala dali k'a faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ Allahu Ta'ala bolo Ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin wal munkhaniqa fɛn fɛn a bɛ se kɛla saga ye a bɛ se kɛla misi ye julu jala kan na walama a tola yɔrɔ dɔ la a kan jala wo dɔ la ale yɛrɛ tola nɛnɛkili ko ɲɛɲinina fo a nana étouffé a tolo la a sala ne ka saga ni étouffé la le ne ka misi ni étouffé la le fɛn fɛn n'a sala ka étouffé nin to an y'a dɔn k'a fɔ ko o domu haramuyala an silamɛw ma ale yɛrɛ le nana yɛrɛ don juru la wa walama juru le jala ale yɛrɛ kan na wa ale yɛrɛ tolo la sa nɛnɛkili tigɛla ale ma fɔɲɔ tigɛla ale ma ale sala ka sɔrɔ nɛnɛkili ko ka gbɛlɛ a nɛnɛkili yɛrɛ nɛnɛkili tun tɛ kɛla kɔ a étouffé la a nɛnɛkili bloqué la a tolo la ka sa o kɛla bigan bigan ye hali ni biganw ladagala an ye mais bigan satɔ nin bonda kɔnɔ an y'a dɔn k'a fɔ ko o domu kɛla an ma haramu ye an bɛ Allahu Ta'ala dali k'a faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ Ala m'o kɛla mawquza ye fɛn jumɛn ye o fana ye bigan ye saya sogo jumɛn an bɛna kuma biganw ka sacogo de kan silamɛya bɛ an bali bigan minnu domu ma n'a fɔla ko bigan min wal mawquza o ye bigan ye a bugɔla ni yiri de ye wa walama fɛn dɔ le nana ka na gbasi a la wa o dimi de tola a kan fo a sala ye marito ne ta k'a gbasi n'a ye wa walama yiri dɔ le tun b'ile bolo ele la yiri le sela a te ma walama a kun ma wa ale tolo la dɔrɔn a sina ka bɛn
ale be min kala doron ale tolo la ni bola parce que fendo selama fendo ya gbashi akela kunyewa fendo selama. Ça arrive souvent bigando be se kali bolo ele yere yiri bi bolo be kanga bigan ulado ika yiri be se la bigan fandoma wal mawqudha bigami ni fenkela sababu ye ka abono anila abe se kala tumado yiri sela akuma wala ma fendo yere sela akerema fendo bashila la wala ma kala marto na nyona uye ale tola ni bonda konona na ale ni bola ale ni mon khanika tegelenye bigan sigoroma folo oye a étouffé la nene kili tigelama durule jala kana wala ma manado nana kana sere akama ale masen nene kili la ale tolo nyama a étouffé ni me fonyo tigelama sala ni bigan sala ni bonda kono o sogodomu kala ma haramuye wala ma ni fendo sela bigan mima abe sekala yiri le sela mawa abe sekala martone sela mawa abe sekala bashila fendo le lawa abe sekala fendo le talaka bashalawa na le fana sala ni bonda kono nana o bigan sugu o domu haramu yala anslamauma amala taala dalika famiyal ko no ya ambe alamo kala alhamdulillah amena se asigiroma sabana ma asigiroma sabana o ye bigan sugu maye wal mutaraddiya fana o ye biganye bigami atola kuru sanfɛ wala ma atola yɔrɔ dɔ la wala ma atola wo dɔ dinga dɔ da la wala ma kɔlɔn dɔ sanfɛ ale sina ka ben ka bɔ kuru ka ben wala ma a sina ka ben wo la wala ma a yɛrɛ sina ka jigi kɔlɔn na ka jigi dinga la ka ben a ye bɔ mouvement dɔ la ka yɛrɛ mouvement dɔ la ben bonda kɔnɔ ale tolo la dɔrɔn a sina ka sa atola kuru belebele do sanfɛ a bena atola bontoli sanfɛ a bena atola kuru sanfɛ a bena ale bena nin cogo la ale nim nana la o domu fana a haramuyala ma a kɛla saga ye wa a kɛla misi ye wa a kɛla ɲaamɛ ye wa a kɛla bakɔrɔni ye wa mais a sacogo kɛla sababu dɔ le la a bena le ka bɔ sanfɛ a bena dinga le la a bena folon de kɔnɔ a kɔni bena a be min kɛla a sa min kɛla anw tɛ se a domina kɔ o bigan sugu fana o domu o haramuyala an silamaw ma alhamdulillah an bɛna se a sigiyɔrɔma 4 nana wa natiha o ye bigan jumɛnw ye bakɔrɔnin 2 walama saga 2 walama misi 2 o sina ka ɲɔgɔn gun damina komi sagaw bɛ ɲɔgɔn gun n'o kɛra ye olu tola ɲɔgɔn gunna saga 2 lɔnimɛ sagacɛ 2 walama sagamuso 2 walama bakɔrɔnin 2 walama misi 2 olu sina ka ɲɔgɔn kun o tola ɲɔgɔn kunna komi an b'a fɔ ko coup de tête olu tolo la kelen jogila ka ben ale tolo la ka sa min sala o bonda kɔnɔ o fana dumu haramuyala ama wama akala sab'u ani bigan akala saga ye akala misi ye wara walama jara sina ka a fangelen do domu a sina ka girin a kan ka a parti do ta ka domu donc an ka misi walama an ka saga tolo la tɔrɔya b'a kan dimi b'a la jara min bɛnna kan ka a fangelen do domu walama wara min ye a fangelen do domu ale tolo la o tɔrɔya tola ka a sala nin cogo la o bigan sugu fana na an tɛ se o don na mais an faw ni an baw an ye nin kuma lamɛn n ye détail di a kelen-kelenna bɛɛ la mais yala o n ye n ka misi ye a kɛla saga ye wa a kɛla ba ye wa n ye nin dɔ la kelen ye a bɔra étouffé nɛnɛkili bɛ kan ka tigɛ a ma ni ma bɔ fɔlɔ dɛ est ce que nin teriyala kana kan ka muru la kan k'a kana tigɛ est ce que n bɛ s'a don min na o bonda kɔnɔ wa o fana ye ka gbɛrɛ ye n y'a ye a étouffé la walama n y'a ye a bɔla sanfɛ ka ben walama a benna dinga la walama n y'a ye o fila ye ɲɔgɔn gun n y'a ye k'a fɔ a tɔɔrɔnin bɛ a ni bɛ fɛ ka bɔ a la mais ni ma bɔ a fari la fɔlɔ dɛ nin teriyala k'an ka muru ta kana a kana tigɛ ka Alahu Taala ko fɔ k'a kana tigɛ
alala bashi tala parce que nga temps soro jana ni e bo nsela kana akana tige donc na kela te donner be changer ate jate tuguni ka fo ko bigani e jufaye ate do jufaya bonda kono mais ni atola ni toroya le bonda kono misi fla nyongon bu sa fla nyongon bu o fla do la kelem bena atolo toroya la fa sala ka soro masa kana tigela nte sa domna ko abe jate ko jufa wala manga misi wala masaga wala manga ba abola sanfe kabe abola kuru sanfe kabe ayera bena kolona bena folona bena dingala atolo nyama a sen karla a kan yoro do karla a woro fando karla me nibe a farila ni ma ba farla ni sela ka akana tige jan ni e ba farla bashita la odomu me ladaga ni me ni mase nana soro asala ka to dimino toroyala ntesa domna tuguni kadaka asala ka soro mase akana tige la no asala ka to ni ne bonda kononana okoson Allah Ta'ala ko illa ma zakaytum wa ma dhubiha ala nusub femfe nan se la seninya la burlaka kasoro anima bofolo feminu ko folani ame sigi kana ambalma chaminye mishi nyanama takabla tala anya Qur'ana aya kalani ni yere tabunda kono jotu yere no ka jotigiya no lubo ka bigan kanatige obo ka bolu le kofo ba kanatige o ka bolu le togola o kanatige li fen sugu o dumu kala aw ma haramuye wa ne rabe nyini ngali ka ni jotigi e bla saraka bola jotigi ya fiye abede ka baraka ikanga mishile saraka bo wala ma jotigi bini bla saraka bola jotigi le keto e ka misi kanatige la jotigi le keto e ka ba wala ma e ka saraka kanatige la edo ba do mama e jotigi ye ala koto luka problem na olu jugu yere te fen foy dan fen foy ye fo ala olu be shi ala nenna obe kle ala nenna olu ble bla saraka bola ko eye mishisa ko bini e ka baraka ni mishie e fana ye mishi warlata oluma akokwa ye mishi fara ele ni Allah Ta'ala che aye mishi fara ni to dmai ala yere be ala nenni mami me Allah Ta'ala nenni o de kato ala to ko fola ka soro ka bigan garantie mo amune na me bigan garantie ama fo ngo bismillah Allahu akbar mo munu ko lu ma son bismillah tigi olu yere ma son ala ko ni Allahu akbar ko ye o jotigi e bla saraka bola flanga fo ka bo Allah Ta'ala flanga fo fitini na belebele be kele Allah Ta'ala bara flanga fo fitini be o ka client fidèle ye auto abula maude sona farafina bi bolokolo nyabe anka bolokolo ne beti yere jotigi ya bona ko bara kenye o miriya be aunela o ka kamere ba yere na se niveau do la olu le beto farafina ka weleli ke ka fo karmoche ne de kenime ki wele ilolo kabo ikarjiga kabo mi wele ka ngani saraka bo escoro numéro 1 do cliente sur la ko olu yere le bena mena vers les clients nan sela ka nunu boude nan sela ka nunu isolé nan sela ka mabo nunu la nunu bi bolobo joti yala telebana sisen kana république la mais madama ni nunu ba don ka foko adama den do be olu ni o hakili te nyon fe ni nunu ba don ka fo adama den do be o hakili ta la voyage la olu jotugu ni o morjugu be se tulonkala o hakili de la ne balmache ite tubabu ka slaw laje o ka lampaderu laje o ka bombelebelo laje o te fosila ka gidron do wuli ka gidron do la tubabu ma foyi lombara ko nyefeta sabati tubabu ka nyena maya ni ne ala ka neni e garjige be o la esigini me Ameriki kanin kabako belebele be yara ela esigini me Australie ele yeni kabako ko belebele be esigini me Canada ne bamso o benata ni kono na filibe ela ne bamso e mamiri ka fo ko bolokolo yale ato neni ebola farafina kanaya ebe klatuguni ka wari soro sege bonda o kono ka kla ka war lata nunu ma ko ye baraka ele yere ni Allah Ta'ala che eni nunu jone hakli kabo nunu hakli kabo ni tay nunu ki animeniye o sigini mo ka burusi kono se sadi emi sigini mi ka dugubala
comme tubabula hakili kabo kasoro ite fosi kalama fosi ta kalama kanatigalu be kala fengbere mini Allah taala tikile ele mo kanunu ka kanatigali fendo kalon ko jotigile ka fen kanatie be ba don ko jotigile flanga fole ele ye banfana ki taw kata a centerjele ambe be garankele jotigile abe fendo saraka bola e ni sigo ka gerena ko ka sugudum ele ni jotigo be flanga fode nunu ka kanatigali fendo mu haram yala ama a fitini ko ma belebele olu le be shew saraka bola sunin kle olu le be bawule ni bafin saraka bola olu le be misifini misiwulen saraka bola olu le be sagafini sagawulen saraka bola e yere ye ti yere yo olu ka bonda kono ke e kato sugudum na no luye wallahi nunu kafsani e anya dina tani senya taliye anya donc afoko awni domini mi kaka ala yo ko fo awu yo qur'ana kono fem na kanatigela bolu tola o ka jow tola o ka control tola o ka jojo dialo ya betola an ka dina koko o dumu kala an ma haramu ye mais monsieur Diane ni koko dumu o kala ma haramu ye minu ya warlata jotugu ma ko ya saraka bodo o koso jana nye baga nunuma an ka baga an yere kunema an baw an ka baga an yere kunema ni lani mi yere la chako gbele ali yere ma nunu segere wallahi ika chako te gbele ya foni tala jotugu nunu ko ala yere bena igboya chebele ni talika wardi jotigi ma ko ka baraki e chesoro wala ma chedo be o kadiye ko tokota ko lata jotigi fe ayodo bamada kala nay wala ma ayodo shiado da ka shiada kala nay itetiye iyere la fo chao ayegbere ila ni chao ki bla lomi fo ki saite chesoro no be se muso mandila mogoma o be se kokele bemna muso nyuma minu be warla o yere kan kata oko folo jotugu yere jotigi be gele mais ne yere soni me folo jotugu ye ka tme sitan jotugu ka parce que folo jotugu ko lute ala fe o lute arjine fe o lube jahanama le fe folo jotugu ko te ko o lu esla do choisi o yere mais si sen jotugu malo ni jotigi yale wala mani kamere be yale ele ko kite ala fe ele ko ala mandiye ele ko ki tanale alay edo be moka na folum na chokodi ala kola e be saraka bo jonyi joli ka tu ka jowle ka joli min bonto e ba boy ka jowle ka mais jani eye mauka saraka joli ta ka buy ka joka e yara teto ka mishita ka a joli buy ka joka ole fana me shetana ula ko e shetana kono na kadide shetana korona kadi comme yere kabako ka bona bebi demsam be kala jotigi e farafina ne ma lon farafina ni mena ngorota wati duma demsam minu kan ka ke relay jamana ma funa keni minu kan ka korota ta jamana ma funa keni be kala demsam be kala jotigi e farafina ni min sawala do meta jota farafina tunya na ni continent amedu wule ke alama ni continent mademena Allah taala bolo notre continent dendo be olu yere taala dalla ni continent eta nyefe continent ni yere mado be olu yere tefele continent ni yokungorota demsa une sininya sinima ye jamana kono la jeunesse demsa une kanka jamana kungorota mais no lu demsa on be kala jotugu ye jamana be bonno wala chodi tous les enfants sont devenus des féticheurs tous les enfants sont devenus des féticheurs ninteta jamana nakata jota meta jamana nakata jota meta jamana nakata jota ibeta jota kana naye atibo foila tumano karo kelen karo fla maubi kofo e succès bala beta kasoro shetana le kenime ka do ila kasoro ita kalama ko komini ala kenime ka adie dawe ala taala ba don ka fo ala soso baralo abi blasla kan do ibe fili la bi kinyana ka fo ko fili etuai kasoro be galone ka ibe tachiene ka ibe kuna boyane ka ibe jahanama sala ka ni koni sala kito flanga foyala ala la yafa yimiria boala ni sala kito flanga foyaka ala taala ka dulmu yafa yimiria boala obe bara su beke ni dem sa bana kala jotala we me anka limaniyad masabati olula ni min blana nyona
al no bla la nyona sumuru ko koso o be ta jotugu fe ka ta nyongombo wallahi hek ma do be ni ye samu anke tubabula wala ma sambi saba farasi do be itlo tame ali baroketo itame ko mi bon koroti la mi bon basi la c'est-à-dire o kuma sugu kaseni tubabula territoire ma mi bon koroti la wa mi bon basi la wa ete shi mi muluku ete kenema yoro ye mais ni kuma kuntan bebe fo anw ne fe farafina adama de nyon seni bolo bala komi koko te kenema yoro ye ni juguya yere te ni hasiriya te be si i manyon balla chodi ko nyaka na yelike tubabu ka dotoroso nyuma ube al ni kundimi nyimna ibe bara yoro al ni fari toro ba fo keta so kono parce que adama de yere farkolo makobe repo de la mais segi kanin fo karamogo ba fo ko tubabula kafiri jamana ye an fana me kuma la segima ko ki ka jamana mi islama jamana ye kafiri ya bara mi meke o kadu ka tme an taka parce que misi kenema ate wallahi mena ni fo ma munu be tubabulo yensere ali ka sise la bo kenema tubabula kiba kanatigela ni polisu koni ki eleye kanatigeli sugo la kenema aw ne beta dinga sogi an fe haramuto ye halalale ka dinga sogi ka shiela la ka sala la ka kanatige tubabula ni bo ke o kayoro beile akama olu teke slabaka olu teke tiritika muna adamadem betese kol supporter la do tese ka saga ye kanatige la abe ko ma toroya ye do tese ka shia ye kanatige la abe ko ma toroya ye ni manya ka kanatige liko kanatigali yoro be abattoiru be kanatigalu be ke yene officiellement abe foni ne maka adamado gashini adamado hakela tanga abe fonu le mako jamana civilisé nu jamana munu be o mako bo yerala o fana me adamado ka mentalito femfeme ka sababu ye ka adamade bo a haklika ka fado adamade na tubabu ya bekele mais on fait ni image bete kelene ma munu ye ni image yere do ye ka misi ye jenna akela toroya ye ma shiamane ma aye do bana aye do nyaju labo malgré misite adama denye me toroya min lala misika aye bela ka foni toro slamaw nene toroya sube en fait na wulila nina ha aye betoy jotugu fara no ka ngodo yara fara men nu supporter ko ka jotugu to no ka dinado mami me luchi mami me sinamso don tache mami te foi la ka maubon dabaru ni korotula eni alaw taala che na me jamana civilisé nina nunu masuku ka kan ka toy o ye chance soro umaru ka wati manunu soro no ta nunu do be lalo ko kurla bo benya koro c'est de faux type Maudo, nous nous te fossile la société, la fois que la société tient. Mami ma foka be sanji bali na lima. Sanji mi here adamadoma. Kwa lebe kobe ko sanji tena. Oya timbase minu beta ko yelema ko sanji tena. C'est-à-dire Allah Taala yere ka nema o Bible le contour la ko kanana. Ama Allah Taala dali. Kana farafina madema Allah Taala bulala mukala. Ka farafina korota ka boni ala sobaro ma ala mukala hakli nyuma ko di ankelengele nambe ma ala mukala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب كان غير لباي مني أو منوبي أو كان نفلو لا تام أو ما فرافنا كوكا بارك أو يا دونك فوك vous êtes complice aw ya donc ka fa nunu jotugu be mina kiyama yoro yoro o be bara kala ka di aw munu fana ma aw fana memna ka fara uka to anya donc ka fo ko ni bara kuntanye islamayat son ama islamaya ni bara kon ka bara ni haramuya Allah Taala te son ama aka ciden fana ya haramuya ka an klo ke klo kunan duye ka famiyal kun no ya ambe alamu kala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh